अस्सलामुअलैकुम। आज का बयान है हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान। चलो बयान शुरू करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1500 साला यौम विलादत के पुरमसरत मौके पर आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत से मुताल्लिक़ कुरान मुक़द्दस की एक आये करीमा आपकी समातों के हवाले पेश करने के लिए हाज़िर हूँ। तीसरे पारे की पहली आयत करीमा में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये रसूल हैं कि हमने इनमें एक को दूसरे पर अफजल किया, इनमें से किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया और कोई वो है जिसे सब पर दर्जों बुलंद किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस आयत से मकसूद ये है कि अल्लाह ताला ने रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिक़ा उम्मतों की ख़बर दी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने वाज़ेह दलाइल और मुअज्जिज़ात देखने के बावजूद कहा, हमें अल्लाह ताला को ज़ाहिर बाहिर दिखाओ और हमारे लिए एक माबूद बना दो जैसे उनका माबूद है। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने रोशन दलील और मुअज्जिज़ात मसलन मुर्दों को ज़िंदा करना और कोड़ियों को तंदुरुस्त करना देखा। उसके बावजूद उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की और उनको कत्ल करने के दर पे हुए। अब आपको ये बताया जा रहा है कि आप भी साबिक़ा रसूलों की तरह एक रसूल हैं, तो अगर आपके दलाइल व मुअज्जिज़ात पेश करने के बावजूद आपकी कौम के बाज़ लोग आपकी तकज़ीब कर रहे हों तो ये कोई नई बात नहीं है। अब अच्छी तरह से इस आयत करीमा की तफसीर जो है इसे समाअत फरमाएं ताकि अज़मत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिलो दिमाग के अंदर जागुज़ी हो जाए। अल्लाह ताला के सब रसूल नफ्स रिसालत में और जुमला अंबिया नफ्स नबुव्वत में बराबर हैं, लेकिन फ़ज़ाइल, कमालात, मरातिब, मकामात, मुअज्जिज़ात व करामात में एक दूसरे पर फजीलत रखते हैं। किसी को एक कमाल से मुत्तसिफ़ फरमाया, किसी को दूसरे शर्फ़ से मुशर्रफ़ फरमाया, लेकिन एक ज़ात पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला ने सारे नबियों को जो अलग अलग खूबियाँ और फ़जीलतें अता फ़रमाई थी, उनकी सारी फ़जीलतों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ने जमा फरमा दी। और अगर ये कहूँ तो गलत न होगा कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बेपनाह कमालात मुअज्जिज़ात अता फ़रमाए, बल्कि सारे नबियों के जो कमालात व मुअज्जिज़ात थे अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसे जमा भी फरमा दिए और उन पर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जीलत भी अता फ़रमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरह से किसी नबी को बाज़ इलाक़े के लिए, बाज़ कौम के लिए नबी बना करके भेजा गया, बाज़ इलाक़े के लिए नबी बना कर भेजा गया, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के नबी बनकर, रसूल बनकर के तशरीफ़ लाए। ख़ुद इरशाद फरमाते, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। वो ज़मीन के भी रसूल, आसमान के भी रसूल, फ़रिश्तों के भी रसूल, इंसानों के भी रसूल, जिन्नों के भी रसूल, सब के रसूल बन कर के तशरीफ़ लाए और किसी एक इलाके के, किसी एक कौम के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उन्हें रसूल बना करके भेजा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत इब्न उबय हातिम आमिर शाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि लफ्ज़ आयत व रफ़अ बअदहुम दरजात से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। इब्न मुंज़िर ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया, तुम ताज्जुब करते हो कि दोस्ती इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए है, कलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए है और अल्लाह का दीदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सुबहान अल्लाह, ये तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर मौजूद है। अब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी शान बयान करते हैं, लेकिन उस शान के साथ साथ जो आखिर में एक जुमला इस्तेमाल फरमाते हैं, वो कितना बड़ा सबक है उम्मत मुस्लिमा में उन लोगों के लिए जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुछ मर्तबा अता किया है। आइए हम सुनते हैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब के हवाले से। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, कुछ सहाबी बैठे बातें कर रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद हुए और सहाबियों को बातें करते सुना। एक सहाबी कह रहे थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया,
دوسرے نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، تیسرے نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، چوتھے بولے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری تعجب خیز باتیں سنی کہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، بے شک وہ ایسے ہی تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، واقعی وہ ایسے ہی تھے، اور عیسیٰ کلمت اللہ اور روح اللہ تھے، حقیقت میں وہ ایسے ہی تھے، اور آدم صفی اللہ تھے جبکہ وہ اسی طرح تھے، لیکن میں حبیب اللہ ہوں اور میرا یہ کلام بطور فخر نہیں، میں ہی جنت کی زنجیر سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا اور اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کو کھول دے گا اور مجھے اندر داخل فرمائے گا۔ اس وقت میرے ساتھ فقراء مسلمین بھی ہوں گے، اور یہ بات میں بطور فخر نہیں کہتا، میں اللہ کے یہاں تمام اگلوں پچھلوں سے زیادہ معزز ہوں، اور یہ کلام بھی میں بطور فخر نہیں کہتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قائد مرسلین ہوں اور یہ کلام بطور فخر نہیں، میں خاتم النبیین ہوں اور یہ کلام بطور فخر نہیں، میں سب سے اول سفارش کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری سفارش مانی جائے گی، اور یہ بات بھی بطور فخر نہیں۔ حضرت ابی ابن کعب راوی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء کا امام، خطیب اور ان کی طرف سے سفارشی ہوں گا، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین شق ہونے کے بعد سب سے پہلے میں ہی برآمد ہوں گا اور مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر عرش کے دائیں جانب اس مقام پر میں کھڑا ہوں گا کہ میرے سوا اس جگہ پر مخلوق میں سے کوئی کھڑا نہ ہو سکے گا۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، جو ہم پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلہ، اس دعا کے پڑھنے والے کے سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جنت کا سب سے اونچا درجہ جس پر صرف ایک شخص پہنچے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ پہنچنے والا میں ہی ہوں گا۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے مختلف احادیث اور قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھ لیا کہ فضیلت کے باب میں سارے نبیوں سارے رسولوں سے زیادہ فضیلت اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، افضل الرسول خاتم النبیین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ 1500 سالہ جشن ولادت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی طریقے سے اہتمام کے ساتھ منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظمت والے رسول کا امتی بنایا جس کو پروردگار نے سب سے بڑا اونچا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو السلام